ni Kakao, part 3. Alik na. Ay, Diyos ko, pagkano lang ko rin kapag-ingay. Pag-type na niya ka ng part 3 ni Diyos ko, anag emoji nga kuan, katawa ha. Guys, akong bila. Guys, okay. Oreo! Oreo! Ang part 3 na yung nakakatawanan, guys. Ali. Ay, buha. Everything is that for me. Give me. Di ko kadakop ni Oreo, guys. Diri minapuyo sa padada. Kadakpan na si Oreo. Oreo, kanon na to nabi. Ay guys, naday may bagong pagkaon, guys, di ba? Oo. Crunch siya. Di ba part 1 na to or part 2? Part 2. Wala bitaw guys. Ay kanina lang si Oreo. Ikat-kat ang apil si Oreo, guys, oh. Asa to siya tro? Tara, oh. Tara, oh. Ay, siyawa. Tara, guys. Tuara, guys. Tuara. Ikat-kat siya, apil. So, di sa ako mukat-kat kay bisig. Matumba mi tanan. So, ready na. Ready na, ready na. Ready na, ready na. Wala miming, ah. Ready na, ready na. Agoy! 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 Nawali ko, guys! Akong bisa. Oreo! Kung ikog lagi, sige lagi. Tuyok. Ay, sige lihok. Uy! Mulala siya, I see. Ayaw. Ayaw, 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 I see, ayaw. Bad, I see, bad, I see. So guys, mauna yung mga sanin kay Unggoy man daw may, ba? Oh! Sanin na ay, naku yung cellphone, guys. Wait lang ha. Mauni ako cellphone. Pictures ako ba? Joke lang, guys, ay. Tuan bitaw ni siya, guys, cotton. Para sa nawong. Ay, joke lang. Joke lang bitaw to, guys, oy. Welcome back, guys. Nakuan, manggod akong cellphone, guys, ba? Nabuak, oh. Sayang kayo. Welcome back, guys, ah. Sorry, ha. Ako lang yung on akong cellphone. Hala, na-isda. Hala, na-isda. Dako kayo na dapat. Ikaw magdakop sa kong isda. Ara, guys, nakadakop kong isda, guys. Kalamian, oy. Ay, ako si Ting Ting. Ako mauni akong manghud nga, kiat. Mauni si Sete. Alik na. Bigat la! Barbie sorry kat, bigat la. Sorry kat, bigat. Sorry kat, bigat la. Sorry kat, bigat la. Sorry kat, bigat. Sorry kat, bigat la. Sorry kat, bigat la. Sorry kat, bigat. Sorry kat, bigat. Dali, may mo kung tiger ron, awa ha. May mo kung tiger ron. Hello, guys, ka ng isda, guys. Kanon na to, guys. Oh. Pritohon na to, guys, sugbahon. Comment lang kung unsa. Pritohon or sugbahon. Sugbahon daw, guys. Anak sa kong mangkot. Dako kay kog naong, guys, no. Nami best friend si Angeline og si Andre. Pero wala sila nangadto, sayang.
Layo ilang balay biaw, digos biaw. So, bisig makiani nila sa YouTube kay i-post man namon sa YouTube. Angeline G. Razonable, Andre G. Razonable. Hala na, yan na po isda, guys! Nakatak naman po sa dagat, uy. Balik ko sa saka. Uy, sorry kat niya. Ako, bigat lang. Sorry kat. Bigat lang. Sa good, sorry kat good. Sa mo, sorry kat good. Sorry kat siguro. Sorry kat, bigat lang. Sorry kat, bigat lang. Ako ay wala pa naman to sila Angeline kay naitrabaho ilang papa. Ay dili ay may buri ka. Ugma siguro ni ang live ay part 4. Diba sorry ka? Ugma siguro sa buntag or buntog ay hapon. So nyang hapon part 4. Labon mo puso. Lagong bitutog mga puson inday. Sa taman di ay inday. Kay dili man ta mga dato. Parehas sa uban piling dato. Ay, dili day. Luoy kay mga pobre. Hi guys, na ako ni inday. Guys, ay sorry ka tayo ko. Ay, dito ko. So, yeah guys, maligo ni dagat kami ni mama kay birthday sa iyang amo. Kuha na daw niya. So, kani siya gahapon sa 5 AM nangaligo sila dagat. Nya, paunan ta ko niya pero natug pa manggugos. Wala ko kaapas. So, karon kami maligo na pud me. Awas sa biskan di ako sa biskan sa babaw ko nagtanaw sa ubos sinuon ko nagtanaw. No. Oo. Welcome back guys. Kaya nagkuan kami na iulod. Champion na! Don't crazy. All you gonna do is just babati. Kissy face. Enjoy your phone, and try your kisses for real. Red, swallow your mouth, yeah. Come give me something I can feel. Oh, don't you want me like a sumpay. Baby, don't you leave me like I need you. See tomorrow, but tonight don't crazy. All you gonna do is just meet me at the apartment. Whatever you want. This is slow. We are talking to you. What you want? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight crazy. All you gotta do is just meet me at Teng, dako ako ulo, Teng. Ay, di awa ba? Pati. Awa ba? Madaling araw. Kung saan ka man narating, sandal. Sandal ako, ikaw sa sapatos. Si Shaw daw si Kuan guys, si IZ. Wait lang guys ha.
don't see it. Sige, ikaw. Magic meron guys. Awa ha. Mag-teleport ko. Wow, na-teleport. Gawa. Balik be. Wah! Dami ko pasita. Ay. Guys, so mo tong teleport magic na mo. No. So mao to. Yan na ang. Wow! So guys, welcome back. Musaka na pag-make. Wah! Bahala. Tama niya. Okay. Awa ha.